हेलो हाय नमस्कार मु आपनको अति प्रिय मिस्टर शंकर स्वागत अछि आपनको आपनको चैनल के मिस्टर शंकर को। तो सर्वप्रथमे सॉरी कहूची काहे कि ना बहुत दिन हो गलानी मु आ साउथ मूवी को फोकस करी पारु नाही कि साउथ मूवी विषय किछि भी अपडेट भी दे पारु नाही कि वीडियो भी बनो पारु नाही बुझले ना मोर जते भी साउथ र फैंस मान अछंती सॉरी मु सॉरी जणौची आपनको भूल हे जाईची काहे कि ना देखंतु एबे ओडिया फिल्म गति मात्रा आगे चलची तो सेही सब जिंस को नै कि आज्ञा व्यस्तता भारी वर्कम से बढी चलची जहा को नै कि मु आ समय दे पारु नाही। तो आज रो तारीख होउची पाखापाखि 23 अक्टोबर अक्टोबर 23 तारीख रे गोटे पेन इंडिया सुपरस्टार जन्म ग्रहण करथिले जहां नाम होउची डार्लिंग प्रभास बुझले ना। प्रभास सांगर पांचटा नाम मिसिकी तांकर नाम आज्ञा प्रभास हेची बुझले ना। तो पांचटा नाम जेतु पांचटा भाषा रे आज्ञा सुपरस्टार अछंती बुझले ना। तो ये गोटे सुपरस्टार पांचटा स्टार को बराबर रे बुझले ना। ये गोटे एमिति सुपरस्टार जहां को नाम सुनी की शाहरुख सलमान कर होश उड़ी जाय आज्ञा बुझले ना। ताको फिल्म रिलीज हेइतले मध्य एई प्रभास भाई कर मूवी रिलीज हेइ जाय जते बेले बॉक्स ऑफिस आज्ञा फटे की पळाई बुझले ना। डे 1 रे ही पाखापाखि 180 रु 190 कोटी बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करी सुपर डुपर हिट गोटे दिन रे ही साब्यस्त हो जाए प्रभास भाई कर मूवी बुझले ना। तो पाखापाखि 3टा मूवी भलो कलेक्शन न करथिले मध्य फ्लॉप रे गणित हुए नहीं काहे कि ना एई प्रभास भाई कर मूवी आज्ञा सेही बलिया बुझले ना। तो तांको जन्मदिन को नै कि तांकर फैंस माने भारी भरकम से आज्ञा सेलिब्रेट करछंती तांकर इंडस्ट्री रे साउथ इंडस्ट्री रे बुझले ना। ये एमिति गोटे सुपरस्टार जहां को मन रे कि हृदय रे टिकी हेले भी करबो नहीं बुझले ना। से एई बलिया लोक पूरा मौज मजलिस रे रहिला बलिया लोक आज्ञा बुझले ना। एमिति का सुपरस्टार बहुत कम अछंती काहे कि ना ईगो एटीट्यूड तो बॉलीवुड एक्टर को भीतर आज्ञा भरपूर से रहि जाईची बुझले ना। फैंस मान को खातिर भी करंती नहीं कि ठीक से कथावार्ता भी होंती नहीं पूरा घमंड आउ एटीट्यूड देखिला बेला हमर साउथ रो जो एक्टर माने अछंती पूरा स्नेह श्रद्धा भलो पाइबा जेमिति इज्जत देबे सेमिति इज्जत पाइबे आज्ञा सेही टाइप रो आज्ञा से कलाकार बुझले ना साउथ इंडस्ट्री रो। तो प्रभास भाई पूरा दिल खोला लोक आज्ञा बुझले। तो तांकर जन्मदिन अवसर रे तांकर आगामी नुआ फिल्म रो आज्ञा पोस्टर रिलीज हेची जार टाइटल अछि फौजी बुझले ना। फौजी गुटे एमिति कहानी अछि जो कहानी रे आपण माने सुभाष चंद्र बोस करो कथा मने पड़ी जीवो बुझले ना। सही टाइम रे जो बलिया जिंस हेइतिला सही माने जिंस भलिया ही एई मूवी आज्ञा तयारी हेइची बुझले ना। एई मूवी करिया पछरे से पाखापाखि 150 रु 200 कोटी टका चार्ज करछंती बुझले ना। प्रभास भाई कर हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी अछि बाहुबली 2 बाहुबली 1 बाहुबली 2 तापरे साहो करथिले तापरे राधेश्याम करले तापरे आदि पुरुष करले बुझले ना। तापरे आसिला सलार तापरे आसिला कल्की रिसेंट आसे आपे जाउची ताकर मूवी जार टाइटल अछि जनवरी 9 रे रिलीज हो वर्ल्ड रे द राजा साहब बुझले ना। एही मूवी रे से प्रथम थोर पई गोटे भूत कहानी सहित गोटे अलगा टाइप रो गोटे कैरेक्टर रे नजर आसीबे जो कैरेक्टर आपन मानकू से माने प्रथम थोर देखिबे आपन माने तांको बुझले ना। तो एई टाइप रो किछि कथा अछि आज्ञा भारी भरकम से ताकर मूवी रो बजट रे लागि थाय आज्ञा बुझले 300 कोटी 400 कोटी 500 कोटी एमती ही खर्च कर देंची प्रोड्यूसर माने काहे कि ना ताकर सेंति की पोटेंशियल अछि आज्ञा बुझले। ताकर स्टारडम सही बळे अछि जो बळे स्टारडम इंडिया भितरे आ इंडिया बाहर मध्ये अछि बुझले ना। तो सही प्रभास भाई सही बळे एक्टर आज्ञा बुझले। तो एई टाइप रो कथा तो निहाती मात्रा रे प्रभास भाई को आ गोटे मूवी रिलीज होबो एही मासर लास्ट रे 31 अक्टोबर रे बुझले ना जार नाम होची बाहुबली द एपिक बुझले ना। बाहुबली पार्ट 1 आ पार्ट 2 को मिसई करी बा माने की कहजिबो जोडी करी हमर एसएस राजामल्ली बाहुबली द एपिक टाइटल रखी की पुना अलगा टाइप रो माहौल गरम कर सारलेनी काहे कि ना एई मूवीटा आगे पोटेंशियल रखुची सेही वाला जिंसो बुझले ना। 10 वर्ष रिलीज हेई की हेइतले मध्य मूवी रो हाइप टिके हेले भी कमी नाही कि दर्शक मानक भितरे टिके हेले हाइप कमी नाही मूवी को नै कि आज्ञा एई भलिया मूवी बनै माने बनै छथि हमर एसएस राजामल्ली बाहुबली स्टार प्रभास को सगर आज्ञा बुझले ना। प्रभास गुटे एमिति स्टार जो स्टार को माने अलगा लेवल आज्ञा गति करंती ताकर प्रत्येक मूवी रे बुझले ना। माने ताकर 3टा मूवी माने भलो न हेइतला मध्य गोटे फिल्म तो डिजास्टर हे जेतला बुझले ना। हॉल ले चलेया पई देले ना आदि पुरुष हेले भी ताकर आगामी मूवी को नै कि राती सारा अनिद्रा हे कि फैंस माने जगती एइटा होची स्टारडम आज्ञा बुझले ना। एई भलिया ताकर फैन फॉलोइंग अछि दर्शक मानक भितरे दर्शक माने जानि छथि ताको को भलिया मूवी करबा दरकार से को भलिया मूवी हमको देबा दरकार भाई भी जानि छथि। तो सेई भलिया मूवी चलीची पूरा मास एलिमेंट बुझले ना। तो ताकर आगामी मूवी अछि कल्की 2 सालार 2 बुझले ना। स्पिरिट बोली गोटे मूवी आसे पे जाउची संदीप रेड्डी बांगा कर संगरे जो हमरो एनिमल मूवी रो जो डायरेक्टर तांको संगरे तांको गोटे मूवी आसे पे जाउची तापर राजा साहब आसुची बहुत गोटे मूवी आज्ञा से पाखापाखि एबेरु ही 5 वर्ष 6 वर्ष कि 7 वर्ष रो बुकिंग कर देइछंती मूवी को नै कि आज्ञा बुझले ना। गोटे परे गोटे मूवी साइन करी करी चलछंती अलगा हीरो को
ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୁଭି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପ୍ରଭାସ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧାଡିରେ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ। କାହିଁକି ନା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଭିରେ ସେତିକି କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ପଟେନସିଆଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେତିକି କ୍ରେଜ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଣ୍ଡମ ସେତିକି ଅଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଗତି করে ତାଙ୍କର ମୁଭି ଯେବେ ବି ରିଲିଜ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ ନା, ମାହୋଲ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି କଥା ଅଛି। ତ ବାହୁବଲି ମୁଭିଟା 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡରେ। ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାହୁବଲି ଦ ଏପିକରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଯୋଉ ସିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ବାହୁବଲି 1 କି ବାହୁବଲି 2 କୁ ମାନେ ଦେଖିନେଇଥିବେ, ବୁଝିଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରନ ଟାଇମ ରହିଛି। 1 ଆଉ 2 କୁ କାଟିକି ଯେତେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନେଇକି ସେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଲର ଗ୍ରେଡିଂ, ଭିଏଫଏକ୍ସ, ସିଜିଆଇ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଧରଣର ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିନ୍ ହଉ, ବୁଝିଲା, ଡଲବି ଆଟମସର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ। ପୁରା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ପାଇନଥିଲେ ମୁଭିକୁ ନେଇକି, ଏବେ ଭରପୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଯିବେ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏସ୍ ରାଜାମୌଲି ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗଣିତ, ବୁଝିଲେ ନା, ପରିଗଣିତ ହେଇଗଲେ ବାହୁବଲି ମୁଭିକୁ ନେଇକି, RRR କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ସେତେ କମ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭାସ ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାର୍ଥଡେ ବା ଜନ୍ମଦିନ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗତି କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ସବୁ ମୁଭି ଆଣନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ସବୁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ହଉ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଡାର୍ଲିଂ ପ୍ରଭାସ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କି ପ୍ରେୟ ରହିବ, ବୁଝିଲେ ନା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଫଳ ପାଏ, ବୁଝିଲେ। ଡାର୍ଲିଂ ପ୍ରଭାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ସେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ପଟେନସିଆଲ ଅଛି, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ସେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମଟା କରିଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତ ଏମିତି ଭାରି ଭରକମ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଲା ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେସ୍ ଆଉ କାହାର ବି ନାହିଁ ସାରା ଭାରତରେ, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଟା କିଛି କଥା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଡାର୍ଲିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏମିତି ହସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବଡ ବଡ ସବୁ ମୁଭି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଘଣ୍ଟ ଘୋଳିକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ଭାଇଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାଚା ଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାହୁବଲି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ, ବୁଝିଲେ। 5ଟା ନାମକୁ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାମଟା ମାନେ ଫୁଲ ମାନେ ଇଏରେ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେ 5ଟା ଭାଷାରେ ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ଟାଇପର ମାହୋଲ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁବଲି ଫୁଲ ରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।